Please, jump, please. Wala na goal. Buhay dapat. Me, like this. Okay, gati, kalkaw. Migs, Gano'n ka? TikTok ta? Kabalo ka na. Make me freeze. Una bala? Ang Chanel? Chanel. Kabalo ka na? Okay. O game ah. Gasoy, ano lang to? Tig-up ako gamay. Okay lang. Naalala po ako magiging na. Game ah. 3, 2, 1, and... Zero, make me freeze. Anong phrase? Ha? Palapit? Dong. 2026 na dyan! Until now, John, Numok na ko na. What's coach? Todo Siya ko lang yan. tig-up Todo ko. ko yan. form your proper line, sit. You know my name? Coach. Okay, first line, first man. Listen! Listen! Sorry coach. Sorry coach. Window. Isa-isa lang ako. Window. Window. Hindi window. Ay. I mean, ikaw na. Baan ko. Ano? Inambal ka? Makulbaan ko man. Nga makulbang ka. Panakit ka man. Go. Me. Wala pa ako nagambal. 3, 2, 1, dyan! Umapalag! Bow! Coach, tama na coach. Eh, ano lang danay coach. Pasog pero sa danay. Kami coach. Okay. Ano una? Freeze! Freeze, jump, freeze! Wala na goal. Buhay dapat. Me, like this! Mati ba lang? Paulo daw, no? Mati. Loten. Ginawa. Best friend. Mo. Pulton mo termino mo. Masyado na eh. Pulton mo termino mo man. Okay? Okay. Gati, kalkaw. Coach? Hindi coach? Ay, mama na di coach? Gati, kalso. Okay. Tadlong dyan. Tadlong gani. Ay, kaya ampak. Sige rin ako, ampak. O, ikaw na lang. Ginawa. Nice best. Check ba lang? May... Nice best. Nay, Coach, yung likod ko. likod mo. Duwari ka pa. Mubok naman ko lawas O, sige. Sampol. Dungan dapat.